하나님의 교회 세계복음 선교협회 직장인 청년봉사단 아세즈 와우는 2040년까지 플라스틱 오염 종식에 앞장선다. Alinsunod sa pandaigdigang kilusan, upang wakasan ang polusyong dulot ng plastic, nilunsad ang kampanya ng Access Wow na Plastic Free. Lumalampas sa mga aksyon sa loob ng pinagtatrabahuhan, naglalayo ng Access Wow na magtaas ng kamalayan at hikayatin ng mas maraming tao na makilahok sa inisyatiba. Para isagawa ang kampanya na plastic free, tumutungo ang mga voluntaryo ng Access Wow sa mga dalampasigan at mga daan. Ang pagre-resiklo ng 10 plastic na bote ng tubig ay makakatulong na magbawas ng mga 400 gramo ng CO2 emission. Ang mga voluntaryo ng Access Wow ay nagsikap sa pagkolekta ng mga tinapon na plastic para may resiklo ang mga ito. Ang pagkolekta ng plastik at paglilinis ng daan ay naganap sa 18 lokasyon sa buong mundo. Lalo na sa Busan, Timog Korea. Sa dalampasigan ng Gwangalli, kung saan sumasalubong ang dagat sa lungsod, humigit kumulang 600 voluntaryo ang nagtipon para sa pinakamalaking aktibidad na paglilinis ng daan. Dahil ito ay isang sikat na pasyalan ng mga turista, idinaos kasabay ng paglilinis ang isang kampanya sa daan para itaas ang kamalayan ng publiko. 이번에 아세즈와우 환경 캠페인으로 부산 강안리에 와서 플라스틱 프리라는 활동 통해서 많은 시민들에게 플라스틱 종식에 대한 의미를 설명해 드리고 또 그런 활동에 참여할 수 있도록 많은 시민들에게 소개를 해드리는 활동을 하였습니다. 국내에서 활동하는 거라 이렇게 한국 분들만 관심을 가질 거라 생각을 했는데 한국뿐만 아니라 이제 해외에서 오신 관광객분들도 이제 저희들의 캠페인을 듣고 관심을 보이고 또 패널 설명을 들으셨거든요. 그걸 통해서 이 플라스틱이라는 문제가 국내뿐만 아니라 이 전 세계적으로 많이 관심을 가지고 있고 많은 문제를 이루고 있구나라는 거를 좀 알게 됐던 활동이었던 것 같습니다. We didn't know that it's like such a huge problem with the plastic that much. So I think I will not try to like continue do this and stop using plastic as much as I can. 뭔가 재밌게 할 수 있으면서 해양 생물들을 지켜야 된다고 마음에 울렸기 때문에 플라스틱 제거하는 거가 제일 인상 깊었습니다. 플라스틱 분리 배출을 잘하도록 친구들을 교육시키겠습니다. 친구들을 구해주는 거예요. 캠페인을 통해서 미세 플라스틱 환경 보호에 대해 잘 알게 되었고 지금은 회사에서 종이컵을 조금 많이 사용하는데 이제는 개인 텀블러를 들고 다니면서 환경을 생각하겠습니다. Nangako ang mga mamamayan na makikibahagi kasama ng Access Wow sa pagwawakas ng polusyong dulot ng plastic. At dahil mas maraming taong nakonekta sa kampanya, patuloy na lumago ang suporta at pakikilahok. 소중한 사명이 아세즈 와우의 2040 플라스틱 프리를 지지하는 데 있어서 큰 힘이 될 것 같습니다. 환경 문제에 또 기후 변화에 우리 젊은 청년들이 관심을 갖고 구체적인 목표를 정해서 활동한다는 것은 굉장히 의미가 크고 또 굉장히 지지해 드리고 싶은 그런 마음입니다. 직장인들이 주말 다 만나가고 이렇게 자리에 오셔가지고 봉사활동을 해주시는 데 대해서
대단히 감사하다는 말씀을 먼저 드리고요. 이 취지가 플라스틱 프리를 실천하고 활동하고 함께한다라고 알고 있습니다. 근데 그 끝에는 분명히 변화가 있을 것입니다. 오늘부터 저도 변화해서 함께하도록 하겠습니다. 세상이 바뀌는 거는 작은 사람들이 움직이기 시작하고 그 움직임이 파장을 일으키고 파장에 공감하는 사람들이 세상을 바꾸는 거거든요. 이 모임 하나하나가 부산시를 넘어서서 대한민국의 전체 시민들의 의식을 깨우고 더 나은 환경을 만드는 데 기여할 거라고 생각합니다. Sa lumalaking suporta at paghikayat, nagpatuloy ang pagkilos laban sa polusyong dulot ng plastic. Nagresulta ang mga pagsisikap na ito sa pagkolekta ng humigit kumulang 3 toneladang basurang plastic. Plastic free! We assess Ang Assess Wow ay patuloy na kumikilos ngayon para wakasan ang polusyong dulot ng plastic.